Hi guys, ako pala si Mark. Ako yung nag-develop ng e-commerce store na project nyo. So, after nyo ma-download yung zip file, ito, yung bagong zip file na nisend ko sa inyo, you will need to extract this. Wait lang. To the loading. You will need to extract this in the htdocs folder. Yung htdocs folder ko is nasa drive C, sump htdocs, and click OK. So pag na-click na niyo yung OK, then mag-loading yan, and then ito na yung makikita nyo, e-commerce store na folder. So dapat pag click ng e-commerce store, isang click lang, andyan na lahat yung mga files. So punta kayo sa terminal and locate that file. So for example, lalabas muna ako dito. So nandito ako ngayon sa drive C. So ibig sabihin, nandito pa ako dito sa drive C. So yung folder ko is nasa sump, and then htdocs, and then e-commerce store. So type ako dito ng cd examp, another folder htdocs, another folder e-commerce underscore store. Click, and then click nyo yung php artisan serve para mag-run yung local server nya. So habang nag-run siya, minimize, punta ka sa localhost / phpMyAdmin. Wait lang, pala loading pa. Tapos punta ka sa databases, and then create new database. So papangalanan nyo ng e-commerce store. Check the spelling para di kayo magkamali mamaya. And then create sorry. And then nandito tayo sa e-commerce store na database. So makikita nyo yan, database is e-commerce store nandito. And then click import. And then choose file. Tapos punta kayo sa e-commerce store na folder na na-extract nyo. So sa akin, drive C, sump htdocs, e-commerce store, database, and then meron ditong database na e-commerce store.sql. Bali SQL file siya. And then click open. Dapat naka-blue to. Click open or else double click. So in my case, I will click open. And then scroll down and select click import. So mag-loading siya ng ganito. So after ng loading, magdi-display siya ng success message. Ibig sabihin, na-import na yung mga database table. And then, check natin dito, click the e-commerce store na database. And then, click the users. So, dito sa, by default, sa database nyo na na-import, is meron ng naka-register na admin.
So bali yung admin din nyo na kailangan i-register. Sorry. So yung email ng admin is ecom.admin@gmail.com, and then password is admin. So naka ganito lang siya ng format kasi naka hash siya. So okay, so punta na tayo sa dito sa dyan. So domain na 127.0.0.1, total doc 8,000. So pag refresh natin dito, so okay na yung app ninyo, nag-display na siya. Hindi na pareho kanina na walang styling, walang ano. And then pag nalagin ka, so di ba may account na dito yung admin, so pwede natin malagin yun. So yung email ng admin is ecom.admin@gmail.com. And yung password niya is admin, dalawang admin, all small letters, no space, admin. Click enter. And so congratulations, you have now run your e-commerce store in your local host using the PHP artisan serve command. Can you see this? So please follow the steps I have recorded in order to make your application successfully run on your computer. Thank you.